U cilju poboljšanja ekonomskog i društvenog statusa izbjeglica i azilanata te njihove poslovne integracije i doprinosa lokalnom i regionalnom održivom razvoju, Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona implementira projekt Evropske unije pod nazivom Reinser. Ovaj cilj će ostvariti kroz realizaciju pilot projekta započetog u februaru ove godine. On obuhvata 4 komponente, odnosno mapiranje izbjeglica, azilanata i njihovih potreba, izradu i provođenje programa obuke i mentorstva za njihovu kroz socijalno poduzetništvo, ekonomsku integraciju, te objavu programa podrške i sezonsko zapošljavanje ove populacije. Projekat implementiramo zajedno sa prekograničnim partnerima iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Srbije i Grčke, koji se isto tako bave ovom temom, odnosno aktualna je ova problematika kao i kod nas u Bosni i Hercegovini. Sam status azilanta ili izbjeglica im daje za pravo na lične isprave, na obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, na rad i na pomoć pri uklapanju u BiH društvo. Samim time mi u stvari ispunjavamo našu zakonsku obavezu prema ovoj kategoriji stanovništva u Bosni i Hercegovini. Posebno zadovoljstvo mi je pričinjavalo što sam mogla tim ljudima da približim našu kulturu, običaje, navike, pa čak i prehrambene navike kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja i da podijelim jedno svoje lično iskustvo od prije skoro 30 godina kad sam i ja kao osoba sa drugim državljanstvom došla u Bosnu i Hercegovinu i također u prvim danima svog boravka ovdje prije ostvarivanja svih drugih prava također pronašla zaposlenje i zadovoljstvo radeći u socijalnom poduzetništvu. Aktivnost mapiranja lica koja imaju riješen status i namjeru da žive i rade u Bosni i Hercegovini realizirana je u saradnji sa UNHCR-om i nevladinom organizacijom Vaša prava. Mapirane su osobe koje ispunjavaju uslove da budu legalno zaposlene u našoj zemlji. Program obuke i mentorstva koji je zajedno sa interkulturalnim medijatorom izradio stručnjak za poljoprivrednu proizvodnju neophodan je u pripremi za rad potencijalnih kandidata. Kao priprema tom zapošljavanju radimo trening azilanata i izbjeglica koji će ih teoretski pripremiti za rad u poljoprivrednim zadrugama, pošto su poljoprivredne zadruge trenutno jedini vid socijalnog poduzetništva u Unsko-Sanskom kantonu. Za ovu obuku smo angažirali trenera i prevoditelja na arapski jezik, pošto većina polaznika priča arapski. Prezentacije su jedan vid neformalnog obrazovanja, ali su također jedan vrlo bitan segment u cilju kako integracije, tako i pitanje rješavanja socijalizacije i izbjeglica, ali i tražioca azila u Bosni i Hercegovini. Tako da smo mi naglasak dali na 3 vrlo bitna segmenta, obzirom da se edukacija odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a to je morfološke karakteristike i sortiment, tehnologija uzgoja i proizvodnja, ali isto tako i berba, sortiranje, klasiranje, transport i skladištenja. I to za ovaj program obuke ciljano smo obradili upravo 2 kulture koje se na teritoriji Bosne i Hercegovine najraširenije i koriste i uzgajaju u kooperantskoj proizvodnji, a to je malina i krastavac kornišon. Evo, dobro došli svi na 4. dan ovog našeg zajedničkog treninga. Zbog činjenice da polaznici žive u različitim gradovima Unsko-Sanskog kantona i Sarajevu, obuka se održava online. Počela je 18. aprila i uključuje ukupno 15 sati raspoređenih na po 5 sati. Prvi 5 sati, odnosno modul broj 1, kako smo ga nazvali, se odnosio upravo na ove osnovne pojme bosanskog jezika, a odnosilo se u stvari na pojmeve vezano za poljoprivredu općenito, zatim za pojmeve vezano za poljoprivredne mašine, odnosno mehanizaciju, zatim za ručne poljoprivredne alatke, ali također i za pojmeve vezani za samu malinu, odnosno krastavac kornišon. Drugi modul se odnosio na samu konkretnu proizvodnju i uzgoj maline i treći modul se naravno odnosio na obradu tema onih osnovnih koji se odnose na sami proces tehnologije uzgoja krastavaca kornišona, znači od morfoloških karakteristika i također na kraju berba, odnosno sortiranje, klasiranje, transport i skladištenje krastavaca kornišona.
Isto tako smo u isto vrijeme objavili javni poziv za zapošljavanje ove kategorije lica i nadamo se da će biti interesa. Program podrške zapošljavanja azilanata i izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo, koji podrazumijeva financiranje sezonskog zapošljavanja, objavljen je 14. aprila, a implementatori projekta se nadaju otvaranju najmanje 5 novih radnih mjesta.